جیسا جو مولانا بتا گیا بس وہی ذہن میں بٹھا لیا، وہی چیز اپنے ذہن میں بٹھا کر کے سوچ لیا کہ ہاں یہی چیز سچ ہے۔ علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے ہمارے پاس، اور جس کے پاس تعلیم نہیں ہے جو گوار ہے حدیث پاک سن لو، میں بتاتا چلوں، کوئی بات ادھر ادھر سے نہیں کروں گا، قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں سِتَّةٌ يَدْخُلُونَ النَّارَ قَبْلَ الْحِسَابِ بِسَنَةٍ، نبی نے ارشاد فرمایا 6 لوگ ایسے ہیں جو حساب و کتاب سے 1 سال پہلے جہنم میں ڈال دیے۔ اللہ اکبر، سِتَّةٌ يَدْخُلُونَ النَّارَ قَبْلَ الْحِسَابِ بِسَنَةٍ، 6 لوگ ایسے ہیں جو حساب و کتاب سے 1 سال پہلے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 6 لوگ کون ہیں؟ نبی نے فرمایا الامراء بالجور، ظلم کرنے والا بادشاہ، وہ بادشاہ جو اپنی جنتا پہ ظلم کرتا ہو، وہ بادشاہ جو اپنی رعایا کو ستاتا ہو، وہ بادشاہ جو اپنی رعایا کے اوپر ظلم و ستم کو روا سمجھتا ہو، جائز سمجھتا ہو، وہ بادشاہ ظلم کی وجہ سے حساب و کتاب سے 1 سال پہلے جہنم میں ڈال دیا۔ دوسرا والعرب بالعصبیت، اہل عرب تعصب کی بنا پہ، اہل عرب عصبیت کی بنا پہ جہنم میں حساب و کتاب سے 1 سال پہلے ڈال دیے جائیں گے۔ تیسری والتجار بالخیانت، اور تاجر خیانت کی وجہ سے جہنم میں حساب و کتاب سے 1 سال پہلے ڈال دی جائیں گے۔ تاجر تجارت میں خیانت کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آج کل جو ملاوٹ کا کام چل رہا ہے، جیسے مرچوں کے اندر گیرو ملا کے بیچا جا رہا ہے، دھنیوں کے اندر پالش ملا کے بیچی جا رہی ہے، اوریجنل سرسوں کا تیل بتا کے اس کے اندر نکلی تین ڈال کر کے اوریجنل سرسوں کا تیل بتا کر کے بیچا جا رہا ہے۔ جھوٹ والی تجارت اور ملاوٹ کر کے جو چیزیں بیچی جا رہی ہیں، یہ ملاوٹ کی وجہ سے مسلمان کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں حساب و کتاب سے 1 سال پہلے ڈال دے۔ مسلمان کا طریقہ دھوکہ دینا نہیں تھا، مسلمان کا طریقہ سچائی تھی، اور نبی فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ تاجر جو ایمانداری یعنی سچائی سے تجارت کرے، وہ تاجر جو سچائی سے تجارت کرے، وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، کیا بات ہے۔ جو سچائی سے تجارت کرے، اور جو سچائی سے تجارت کرتا ہے پیسہ کم ضرور ہوتا ہے لیکن اللہ اس میں اتنی برکت دیتا ہے کہ اس کا گھر بار کھاتا ہے پھر بھی وہ پیسہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ پیسہ جو دھوکہ دے کر کے کمایا جاتا ہے، وہ پیسہ جو ملاوٹ کے ذریعے کمایا جاتا ہے، پیسہ ضرور ہوتا ہے لیکن وہ پیسہ ادھر آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، چاہے اسے وکیل لے جائیں، چاہے اس پیسے کو پولیس محکمے کے لوگ لے جائیں، چاہے اس پیسے کو ڈاکٹر لے جائیں، کوئی بھی لے جائے، لیکن وہ حرام کی کمائی کا پیسہ زیادہ دیر رکتا نہیں ہے۔ پیسہ وہی رکتا ہے جو حلال کمائی کا ہوتا ہے، جو محنت کی کمائی کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ پیغام دل کی تختی پر لکھ کر کے لے جاؤ، وہ رازق ہے غذا کیڑوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں، وہ رازق ہے غذا کیڑوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں، بھٹکتا پھرتا ہے انسان کے روزی کے چکر میں، اڑانے بھر ہواؤں میں، یا لگا گوتے سمندر میں، ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر میں۔ بے شک، بے شک، جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے تجھے اتنا ہی ملے گا۔ اب بہتر یہ ہے کہ حلال طریقے سے کماؤ گے تو اولاد کو جب حلال لقمہ کھلاؤ گے تو وہ اولاد بڑھاپے میں تمہاری فرما بردار ہے۔ جب حرام کمائی کھلاؤ گے تو اس کے اندر جو خون بنے گا حرام کمائی کا، پھر وہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی فرما بردار نہیں ہوتی۔ اور ایسی اولاد امام غزالی نے فرمایا کیمیائے سعادت کے اندر کہ وہ اولاد جسے حرام کھلایا جائے گا، وہ اولاد باپ کو پکڑ کے رب کی بارگاہ میں کھینچ کے لائے گی اور کہے گی میرے مولا میرا باپ مجھے بھوکا رکھتا یہ زیادہ بہتر تھا اس سے کہ اس نے مجھے حرام کھلایا۔ جس اولاد کے لیے جمع کیا ادھر ادھر سے لا کر کے، وہی اولاد ہمیں رب کی بارگاہ میں کھڑا کر دے گی کہ مولا میرا باپ مجھے بھوکا رکھتا یہ زیادہ بہتر تھا، میرے باپ نے جو ہے مجھے حرام لقمہ کھلایا۔ تو اے پیارے مسلمانوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیث بہت لمبی ہے۔ 6 لوگ ایسے ہیں جو حساب و کتاب سے 1 سال پہلے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ میں نے جس کے لیے یہ حدیث پڑھی وہ بتا دوں، بررستار کو بالجہالت، گوار آدمی کو جہالت کی وجہ سے جہنم میں حساب و کتاب سے 1 سال پہلے ڈال دیا جائے گا۔ جو گوار آدمی ہے، جو تعلیم حاصل نہیں کرتا، جو علم حاصل نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں حساب و کتاب سے 1 سال پہلے ڈال دے گا۔ اب مجھے بتاؤ،
लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, इल्म हासिल कहाँ से करें, हमारे पास वक्त नहीं है, हम कहाँ से पढ़ाई करें। ये बहाना कयामत के दिन नहीं चलेगा। दुनिया में चल जाएगा लेकिन कयामत में नहीं चलेगा। गवार आदमी को अल्लाह इल्म हासिल न करने की वजह से जहन्नम में हिसाब व किताब से 1 साल पहले डाल देगा। इसीलिए तुमने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि जितने औलियाए किराम हैं उन्होंने सब ने तालीम हासिल की, सब ने इल्म हासिल किया। पहले इल्म हासिल किया, शाहमदार ने इल्म हासिल किया। और शाहमदार तो कुरान पाक के भी आलिम थे, तफसीर भी जानते थे, हाफिज भी थे, और इसके साथ साथ तौरात, जबूर, इंजील, कुरान मजीद के भी जानने वाले थे, उसके भी आलिम थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कीमिया, इल्म सीमिया, ये ऐसे उलूम जिनका नाम आज दुनिया में नहीं मिलता है, इन उलूम के भी जानने वाले हुजूर शाहमदार। और आज उन्हीं के मानने वाले इल्म से दूर, आज उन्हीं के चाहने वाले इल्म से दूर। क्या चाहते हैं? कयामत के दिन शाहमदार खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे इसने मेरे तरीके को नहीं अपनाया, इसने मेरे बताए हुए रास्ते पे कदम नहीं रखा। याद रखो, अल्लाह वाले जो हम किसी के नक्शे कदम पे चलते हैं उसका मतलब ये होता है कि जैसा उन्होंने बताया हम उस रास्ते पे चलेंगे, उससे हटके अगर हम चलेंगे तो वो हमारी परवाह नहीं करेंगे। शाहमदार का रास्ता क्या है? नमाज की पाबंदी करते रहे। शाहमदार का रास्ता क्या है? शरीयत पे अमल करते रहे। अब अगर हम नमाज की पाबंदी करेंगे, शरीयत पे अमल करेंगे तो शाहमदार के हम सच्चे गुलाम कहलाएंगे। और अगर हमने उनके बताए रास्ते पे चलना छोड़ दिया तो फिर हम सच्चे गुलाम नहीं कहलाएंगे। ऐ प्यारे मुसलमानों, बताना मकसद ये है, जितने औलियाए किराम गुजरे हैं पहले मदरसे गए हैं, तालीम हासिल की है, फिर उसके बाद नबी की शरीयत को हासिल करने के बाद अल्लाह ने वो मकाम उन्हें अता फरमा दिए, वो शाने अल्लाह ने अता फरमा दी कि आज उनका नाम पूरी दुनिया में है, आज उनका जिक्र पूरी दुनिया में है। हजरात, तो बात कहां से निकली, कहां पहुंच गई? बात निकली थी कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की वालिदा ने ये नहीं कहा मेरे लाल तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है जबकि मुझे तेरे सहारे की जरूरत है। ऐ मेरे लाल तू मेरी कुर्बानियों को भूल गया, ऐ मेरे लाल तू मेरे एहसानों को भूल गया। हजरात, जब बाप नेक होता है, बैठे आप हजरात, 5 मिनट की बात मैं कर दूं, जब बाप नेक होता है और जब माँ नेक होती है और जब माँ परहेजगार होती है और जब बाप परहेजगार होता है, तब फिर उस गुलशन में जो फूल खिलता है उसी फूल को दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती है, उसी फूल को दुनिया हुजूर हिंदुस्तान का बादशाह के नाम से जानती है। हाँ हाँ, जब बाप नेक होता है, जब माँ नेक होती है, तब उस गुलशन में जो फूल खिलता है वो फूल भी नेकोकार होता है। हजरात, आज तो हमने दुनिया का जायजा लिया है। आज दुनिया का इंसान कहता है वो चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करे लेकिन उसकी औलाद परहेजगार बन जाए, वो चाहे कितना भी हराम कमा के लाए लेकिन उसकी औलाद परहेजगार बन जाए, वो चाहे कितनी भी दौलत लेकर के आए हराम कमाई की लेकिन उसकी औलाद मुत्तकी बन जाए। ऐ प्यारे मुसलमानों, मैं मिसाल से समझा दूं, आम के दरख्त पे आम आता है, केले के दरख्त पे केला आता है, लीची के दरख्त पे लीची आती है। ऐ प्यारे मुसलमानों, ऐसा नहीं मैंने देखा कि मैंने खेत में गेहूं लगाया हो और उसमें धान की फसल उगाई हो। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि मैंने धान की फसल लगाई हो और उसमें से जौ की फसल उगाई हो। क्यों? क्योंकि जिस चीज का दरख्त होता है उस पर वही फल आता है, जिस चीज का दरख्त होता है उस पर वही फल फलता है। प्यारे मुसलमानों, आम के दरख्त पे आम, लीची के दरख्त पे लीची, केले के दरख्त पे केला, धान के दरख्त पे धान। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से इंसान को नवाजा। अल्लाह ने आंखें अता की, ये उसकी नेमत है। अल्लाह ने कान अता किए, ये उसकी नेमत है। अल्लाह ने जुबान अता की, ये उसकी नेमत है। अल्लाह ने पैर अता किए, ये उसकी नेमत है। अल्लाह ने हाथ अता किए, ये उसकी नेमत है। ये हाथ क्या चीज है? उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं है। ये पैर कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसके पास पैर सलामत नहीं है। ये आंखें कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो जिसकी आंखें सलामत नहीं है। ये कान कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसके पास कान नहीं है। ये जुबान कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसके पास जुबान नहीं है। लेकिन अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा, लेकिन हमने अपने रब की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं किया। हम कितना अपने रब की नेमतों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। रब कुरान में फरमाता है, वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो उन्हें शुमार नहीं कर सकते। बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने इंसान को नवाजा, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से इंसान
इंसान को नवाजा। शेख सादी ने फरमाया ये सांस जो अंदर जाती है अल्लाह का एक शुक्र वाजिब है, वापस आती है अल्लाह का दूसरा शुक्र वाजिब है। अब मुझे बताओ पूरे दिन में हम कितनी सांसें लेते हैं दिनों रात में, और कितना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमने कितना अपने रब का शुक्र अदा किया। प्यारे मुसलमानों, ये जिंदगी की दौड़ पता नहीं कब कट जाए। तुमने देखा नहीं अभी कुछ दिनों पहले जब कोरोना का दौर चला था, एक एक गांव से 8-8 जनाजे उठते थे, 4-4 जनाजे उठते थे। और बरेली में एक मोहल्ला तो ऐसा जिसमें एक वक्त में 18 जनाजे उठते थे। कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान से भाग गया। मुझे बताओ ये अचानक की मौतों से आप हादसा से कुछ सोचते नहीं। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर 2 एक्सीडेंट ऐसे हुए कि कार के अंदर जितने लोग थे, हाफिजगंज के आगे जाकर के देखो कितने लोग थे, अचानक से सब के सब उसी वक्त दुनिया छोड़ के चले गए। इन हादसा की मौतों से आप कोई इबरत हासिल नहीं करते। कब्रिस्तान में आकर के मुस्कुराते हो, कब्रिस्तान में आकर के हंसते हो। ऐ प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ने बेशुमार तुम्हें नेमतों से नवाजा। मेरे रब ने तुम्हें ढील दी ताकि तुम अपने रब की इबादत कर सको। मेरे रब ने तुम्हें जिंदगी की सांसें दी ताकि तुम मस्जिदों में आ सको। लेकिन इंसान, जब इंसान ने सिनेमा हॉलों को आबाद कर दिया, मस्जिदों को वीरान कर दिया, जब इंसान ने अपने घरों के अंदर टीवी चला करके घरों को आबाद कर दिया और मस्जिदों को वीरान कर दिया, तो प्यारे मुसलमानों, जब इंसान ने मसरूफियत का गलत इस्तेमाल किया, जब इंसान ने मसरूफियत का गलत इस्तेमाल किया, इंसान के पास बीवी बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं था, हर वक्त बिजनेस में, हर वक्त काम काज में, उसके पास वक्त नहीं था। ऐसा वक्त आया कि 24 घंटे उसको घर के अंदर लॉकडाउन बना करके रख दिया गया। तुमने उससे भी कोई इबरत हासिल नहीं की। ये लॉकडाउन लगा था, हमें कुछ नसीहत हमको हासिल करना चाहिए थी। ये लॉकडाउन था ताकि हम अपने रब की इबादत कर सके। वो लोग जो कहते थे कि हमारे पास वक्त नहीं है, दिन भर काम करते हैं, कैसे मस्जिद में आए नमाज पढ़ने के लिए, कैसे अपने रब की इबादत करें, ये बहाना भी मेरे रब ने खत्म कर दिया। 24 घंटे घर के अंदर रखा ताकि अब तो अपने रब की इबादत कर लो, अब तो अपने रब को याद कर लो, अब तो मस्जिदों की तरफ आ जाओ। लेकिन इंसान ने लॉकडाउन को भी पिकनिक का दौर बना दिया। कोई लूडो लेकर के बैठा है, गुनाह कर रहा है, कोई कैरम बोर्ड लेकर के बैठ करके गुनाह कर रहा है, कोई मोबाइल पे वीडियो देख करके अपनी आंखें गंदी कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पर अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, कोई फेसबुक पे चैटिंग करके अपने शब रोज बर्बाद कर रहा है। जब इंसान ने मसरूफियत का गलत इस्तेमाल किया, जब इंसान अपने रब को भूल जाता है, जब इंसान अपने खुदा को भूल जाता है, तो होना तो वही था। जब इंसान ने अपने रब को भुला दिया, जब इंसान ने अपने परवरदिगार को भुला दिया, इंसान ने जब सिनेमा हॉलों को आबाद किया, मस्जिदों को वीरान कर दिया, शराब के अड्डों को आबाद किया, मस्जिदों को वीरान कर दिया, गुनाहों के अड्डों को आबाद किया, मस्जिदों को वीरान कर दिया, जिनाओं के अड्डों पे, जिना के अड्डों पे जाकर के वहां पर अपना पैसा बर्बाद किया, शराब के अड्डों पे पैसा बर्बाद किया, जिना के अड्डों पे पैसा बर्बाद किया, डांस पार्टियों में जाकर के पैसा बर्बाद किया। घर पे बेटियां शादी के लिए बैठी है, घर पे बहनें शादियों के लिए बैठी है, लेकिन ये है कि अय्याशियों में पैसा लुटा रहा है, ये है कि अय्याशियों में पैसा बर्बाद कर रहा है। जब इंसान अपने रब को भूल जाता है, जब इंसान मस्जिदों को भुला देता है, जब इंसान नेकी के रास्ते पे चलना बंद कर देता है, तो होना तो वही था। हल्का सा झटका दिया मेरे रब ने दुनिया में। क्या झटका दिया? खांसी, नजला और जुकाम की शक्ल में हल्का सा आजाब इस दुनिया में भेजा, जिसे कोरोना का नाम दिया गया। अमेरिका के एयरपोर्ट पे कुत्ते की आवाज आने लगी, चीन की एयरपोर्ट पे बिल्लियां नाचने लगी, हावड़ा के स्टेशन पे ताले पड़ गए। वो अमेरिका जो कहता था मैं सुपर पावर हूं, वो चाइना जो कहता था मैं सुपर पावर हूं, वो अमेरिका जो कहता था दुनिया में कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जिसकी दवा आज अमेरिका के पास न हो, वो चाइना जो कहता था कोई भी सैंपल लेके आओ और उसकी कॉपी मुझसे लेके चले जाओ, उसकी नकल मुझसे लेके चले जाओ। 1.5 साल का वक्त गुजर गया, आज तक कोई कोरोना की दवा नहीं बना पाया। ये वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लगवा लो, उसके बावजूद कहा जा रहा है मास्क लगा के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, उचित दूरी बना के रखो। कहा क्यों जा रहा है? इसलिए कि दवाई के साथ साथ कड़ाई भी जरूरी है, इसलिए कि कोरोना के जरासीम नाक के जरिए अंदर न चले जाए, कोरोना के जरासीम कहीं सांस के जरिए अंदर न चले जाएं। प्यारे मुसलमानों, बताना मकसद ये था कि इंसान जब अपने रब को भूल जाता है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में हल्का सा अजाब भेजा। अमेरिका के एयरपोर्ट पे सन्नाटा पड़ गया, चाइना के एयरपोर्ट
सन्नाटा पड़ गया। दिल्ली के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, कलकत्ता के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, हर जगह लॉकडाउन लग गया। और ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि इंसान जब अपने रब को भूल जाता है, वो चाइना जो कहता था कोई भी दवा लेके आओ, कोई भी नकल लेके आओ, उसकी कॉपी मुझसे लेके चले जाओ, वो अमेरिका जो कहता था सबसे बड़े वैज्ञानिक मेरे पास है, सबसे बड़े साइंटिस्ट मेरे पास है, सबसे बड़े साइंसदान मेरे पास है, कोई भी बीमारी ऐसी लेके आओ और आधे घंटे के बाद मुझसे दवा लेके चले जाओ। आज तक उसकी दवा नहीं बना पाए। अमेरिका के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, चाइना के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, और उनकी बेचारगी और उनके आंसू आसमान की तरफ देख के कह रहे थे कि अब हमारे बस की बात नहीं है। मेरे रब ने दुनिया वालों को दिखा दिया। ए लोगों देख लो, अमेरिका देख ले, चाइना देख ले, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से हिदायत शाह वली, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कल अभी कभी कभी हमको एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है, कभी बाहर उड़ीसा प्रोग्रामों में जाना पड़े, कभी बेंगलोर प्रोग्राम में जाना पड़े, तो हमको एयरपोर्ट पे कभी कभी नमाज का वक्त हो जाए, वुजू करने के लिए हम आगे बढ़े तो लोग कहता है ए मौलाना क्या पानी को बर्बाद कर रहा है? पानी बर्बाद मत करो, जल ही जीवन है, पानी बर्बाद ना करो। क्या हाथों को बार बार धोते हो? क्या चेहरे को बार बार धोते हो? क्या बार बार कुल्ली करते हो? क्या बार बार नाक में पानी चढ़ाते हो? मैंने कहा मैं वुजू कर रहा हूं, अपने रब की इबादत करूंगा, मैं वुजू कर रहा हूं ताकि मैं नमाज पढ़ूं। उसने कहा क्या मौलाना पानी बर्बाद कर रहे हो? कभी कभी स्टेशन पे नमाज का वक्त हो जाए, मैं वुजू करने टंकी पे चला जाऊं, लोगों की लाइन पीछे लग जाए, अरे मौलाना जल्दी हटो ट्रेन छूटने वाली है, क्या पानी बर्बाद कर रहे हो? क्या बार बार हाथों को धो रहे हो, पानी को चेहरे को धो रहे हो, नाक में पानी डाल रहे हो? मैं कहता मैं वुजू कर रहा हूं ताकि नमाज पढ़ूंगा, मैं वुजू कर रहा हूं अपने रब की इबादत करूंगा। कल जिसको मेरा वुजू पानी का बर्बाद करना नजर आता था, कल जिसको मेरा वुजू पानी का वेस्टेज नजर आता था, कल जिसको मेरा वुजू करना पानी का बर्बाद करना नजर आता था, आज वही वैज्ञानिक कह रहे हैं अगर कोरोना से बचना है तो बार बार हाथों को धोना पड़ेगा, अगर बीमारी से बचना है तो अपने चेहरे को बार बार धोना पड़ेगा, अगर बीमारी से बचना है तो बार बार कुल्ली करना पड़ेगी, अगर बीमारी से बचना है तो बार बार नाक में पानी चढ़ाना पड़ेगा, कहीं बीमारी के जरासीम कुल्ली के जरिए बाहर निकल के आ जाए, अंदर न जाने पाए, नाक के जरिए जरासीम बाहर निकल के आ जाए, हाथ के जरिए जरासीम बाहर निकल के आ जाए। चेहरे पे पानी डालते रहो, सैनिटाइज करते रहो ताकि चेहरे के जरिए पानी जरासीम अंदर न चले जाए। कल जिसको मेरा वुजू पानी का बर्बाद करना नजर आता था, आज वही कह रहे हैं, आज वही लोग कह रहे हैं अगर बीमारी से बचना है तो बार बार हाथों को धोना पड़ेगा, बीमारी से बचना है तो बार बार चेहरे को धोना पड़ेगा। ऐ मुसलमान, तेरे नबी ने तुझे ऐसा फरमान दिया है, तेरे नबी की सुन्नतों में तेरे लिए निजात है। आज पूरी दुनिया सिमट करके उसी तबीब की बारगाह में आ रही है, इनकी नजर आज गई है और मदीने वाले मुस्तफा ने 1400 साल पहले बता दिया था कि ऐ लोगों नमाज फर्ज है, उसके लिए वुजू फर्ज है, वुजू में चेहरे का धोना है, वुजू में हाथों का धोना है, वुजू में कुल्ली करना है, नाक में पानी डालना है। पूरी दुनिया सिमट करके उसी तबीब की तरफ आ रही है और कह रही है अगर बीमारी से बचना है तो नबी की सुन्नतों पे अमल करना पड़े। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता, हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। आज पूरी दुनिया सिमट के उसी नबी की बारगाह में आ रही है कि अगर बीमारी से बचना है तो नबी की सुन्नतों पे अमल करो। हमने अपनी तारीख को भुला दिया, हमने अपने नबी के फरमान को भुला दिया। और नबी का फरमान तो ऐसा, नबी की हदीसों पे आज रिसर्च हो रहा है, रिसर्च, और ये लोग रिसर्च करके ये साबित कर रहे हैं कि जो नबी की हदीसों पे अमल करता है उसे फला बीमारी नहीं होगी। जैसे अटैक की जो बीमारी पड़ती है, मैं बता के जा रहा हूँ बहुत जल्दी, मेरे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि वक्त की परमिशन वगैरह भी होगी।
اٹیک کی جو بیماری پڑتی ہے وہ خون کے دوران کی وجہ سے ہوتی ہے. میں ڈاکٹر تو نہیں ہوئی، جو ڈاکٹر ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں. تو انسان کو میں مثال سے سمجھا دوں. آپ کے گھروں میں ٹنکی لگی ہوگی، ٹینک اوپر چھت پہ رکھا ہوتا ہے کہ نہیں رکھا ہوتا ہے. نیچے سے پانی پہنچانا تو مشکل ہے، اوپر سے بہت جلدی آ جاتا ہے پانی. یہی انسان کے جسم کے خون کا دوران ہے. جب کھڑا ہوتا ہے تو خون کا دوران اچھا رہتا ہے، لیکن انسان کا جو دل ہے وہ ہمیشہ خون میں ڈوبا رہنا چاہیے. انسان کا دل خون میں کب ڈوبتا ہے؟ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کے خون کا دوران جو ہے وہ سر پہ آ جاتا ہے، اور پھر دماغ سے ہوتا ہوا پھر خون کا دوران جو ہے وہ دل تک پہنچتا ہے، اور دل خون میں ڈوبا رہتا ہے. کھڑا ہوتا ہے تو خون نیچے کو آسانی سے چلا جاتا ہے، لیکن اوپر کو بہت مشکل سے آتا ہے. ویگیانک کہتے ہیں جب سجدے کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو اس کے خون کا دوران بہت اچھا ہوتا ہے. اور جو چاہے کہ اسے اٹیک کی بیماری نہ پڑے تو اس کو چاہیے کہ سجدہ لمبا کرے. تو ہم جلدی سے سبحان ربی اللہ سبحان اللہ اکبر، سجدے سے سر اٹھا لیا. سجدہ لمبا کرنے 3 تسبیح تو یہ بتائی تھی کہ کم سے کم 3 پڑھے. یہ تھوڑی کہا تھا کہ 3 ہی پڑھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا. کم سے کم 3 پڑھے، اس سے زیادہ پڑھے. تاک تسبیح پڑھے. تاک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بطر و یحب البطر. حدیث میں ہے اللہ بے جوڑ ہے اور بے جوڑ چیز کو پسند فرماتا ہے. 3 پڑھے، 7 پڑھے، 11 پڑھے، 17 پڑھے، 21 پڑھے، 41 پڑھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان سجدے کو لمبا کرے. جب انسان سجدے کو لمبا کرے گا تو دل کے اندر خون کا دوران اچھا ہو جائے گا. جو کینسر کی بیماری ہوتی ہے، یہ بیماری گندگیاں جو جمع ہو جاتی ہیں ناخنوں میں، ناک کے نتنوں میں، ہونٹوں کے نیچے، یہ سب ان چیزوں سے کینسر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. اب نبی کی حدیث دیکھو، نبی نے فرمایا نماز فرض ہے، اس کے لیے وضو فرض ہے. جب انسان پوری رات سوتا ہے تو ہاتھ کہاں کہاں پہنچتا ہے. تو انسان جب صبح میں فجر کے لیے اٹھتا ہے، جب اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھ کے جو جراثیم ہوتے ہیں بیماری کے وہ نکل جاتے ہیں. پھر کلی کرتا ہے تو کلی کے ذریعے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں بیماری کے. ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں. چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے جراثیم باہر آ جاتے ہیں. نبی کی حدیثوں پہ ریسرچ ہو رہا ہے. آج ہم نے بھلا دیا ان چیزوں کو اور غیروں نے اپنا دیا ان چیزوں کو. آج جو ہمارا طریقہ تھا صبح کو اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھیں اور تھوڑا ٹہلیں، وہ طریقہ ہمارا ختم ہو گیا. غیر مسلموں کو دیکھو رات کے 3-3 4-4 بجے سے ٹہلتے ہوئے آپ کو ملیں گے، اور مسلمان پڑا ہوا سوتا ملے گا. ہم نے بھلا دیا. تم اپنے رب کی عبادت کرتے، فجر میں اٹھتے، اپنے رب کو یاد کرتے، قرآن شریف پڑھتے، اپنے عزیز کی قبر پہ آ کر کے فاتحہ پڑھ کے جاتے، ٹہل بھی ہو جاتی، تمہارے عزیز کو ایصال ثواب بھی ہو جاتا اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی لکھوا دیتا. لیکن ہم عمل کہاں کرتے، ہمیں وقت کہاں ہے. ہم دنیا میں گھر گئے، اپنی دنیا میں ملوث ہو گئے. انسان نے جب اپنے گھروں کو آباد کیا، مسجدوں کو ویران کر دیا، اللہ نے دکھا دیا میرے بندے جہاں تو سکون ڈھونڈ رہا ہے، سکون وہاں نہیں ہے، سکون اللہ کے ذکر میں ہے، سکون مسجدوں میں ہے. اب بھی آ جاؤ مسجدوں کی طرف، اب بھی اپنے رب کو یاد کر لو. حضرات بڑے بڑے ظالم آئے، اس دنیا سے چلے گئے، لیکن تم اپنی جگہ پہ ایک ہو کر کے رہو. تم اپنی جگہ پہ مسلمان بن کے تو رہو. قرآن میں رب نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم مت کرو، سستی مت اٹھاؤ، تم ہی غالب رہو گے بشرط کہ تم مسلمان بن جاؤ، بشرط کہ تم مومن بن جاؤ. مسلمان کہتے کس کو ہے؟ حدیث سنو، نبی فرماتے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان وہ ہے جو نہ ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف دے، جو نہ زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف، جو نہ مسلمان کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائے، نہ زبان سے مسلمان کو تکلیف پہنچائے. وہ مسلمان ہے کامل. آج ہے کہ نبی نے فرمایا مسلمان کے لیے کل بنیاد کی طرح ہے. مسلمان کے